बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं? गैस, बिजली, पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। खाने पीने की अशिया इंतहाई महंगी हो गई हैं। इस पर थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। आज़ाद कश्मीर में 40,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के बिल्स या वाजबात ना अदा करने का ऐलान किया है। आज़ाद कश्मीर की सिविल सोसाइटी इसको लीड कर रही है। ये एक बहुत बड़ा तूफ़ान है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आउट गोइंग जो गवर्नमेंट थी उसने हमारी इकानमी के साथ क्या खिलवाड़ किया है, और जो निगरान हुकूमत अभी मार्ज़ वजूद में आई है, ये क्या आवाम को कोई रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आपको पता है कि मंगला डैम मीरपुर ज़िले के अंदर सिचुएटेड है। ये जब डैम बनाया गया तो आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर कोटली के लोगों ने कुर्बानियाँ दी और अपने आबा व अजदाद की ज़मीनें छोड़ दी, बल्कि कब्रें डुबो दी पानी में। यानी सुबह पंजाब में हिजरत कर गए या फिर बरतानिया, यूरोप या दूसरे ममालिक में चले गए। मंगला डैम तोसी मनसूबा मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ तो फिर बहुत सारे लोगों की ज़मीनें उसके अंदर आई। उनकी कुर्बानियाँ बहरहाल मंगला डैम के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। जिस जगह से कुदरती वसाइल दरियाफ्त हों उन लोगों को पहले मुस्तफ़ीद होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यानी मंगला डैम की बिजली जो है वो, या नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है, ये आज़ाद कश्मीर से जो बिजली टोटल जो प्रोड्यूस होती है, जो पैदा होती है, वो 2400 मेगावाट है, जिसकी आमदनी पाकिस्तान को तकरीबन 3 खरब रुपए से ज़्यादा हासिल हो रही है। अब हुआ ये कि बिजली के जो पर यूनिट जो रेट है पाकिस्तान में, यानी 21 रुपये, वो आज़ाद कश्मीर में भी पर यूनिट 21 रुपये कर दिया गया है। एक यूनिट बुल्क 21 रुपये का है। तो ये इजाफ़ा जो है 50% से भी ज़्यादा बनता है। के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये वाजबात हम अदा नहीं कर सकते। अब 2400 मेगावाट आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा होती है, लेकिन आज़ाद कश्मीर अगर बिजली अपने फुल कैपेसिटी में दी जाए पूरे आज़ाद कश्मीर में, तो ज़रूरत सिर्फ 400 मेगावाट की। बिल जलाए गए या ना अदा करने का ऐलान किया गया तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवार उल हक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, बिजली के रेट में जो इजाफ़ा किया गया था वो हम वापस लेते हैं। जब मैंने इसको चेक किया तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन वापडा वाले ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो हमारे इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं उनको इस चीज़ का अदराक होना चाहिए कि अवाम इनफरादी तौर पर जो चीज़ें महसूस कर रही थी, अब वो इज्तमाही तौर पर एक लावा पक रहा है और लोग सड़कों पर अल्टीमेटली आएंगे। पाकिस्तान में मीडिया को सिर्फ इमरान खान साहब के पीछे लगा दिया गया है। एक पार्टी को एलिमिनेट करने की बातें हो रही हैं, लेकिन आपको ये पता है होना चाहिए कि जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो हमारी ग्रोथ जो है वो 6.1 पर थी। यानी हमारी इकानमी पाकिस्तान की बढ़ रही थी, ग्रो कर रही थी। कंस्ट्रक्शन देख लें आप, महकमा ज़राअत देख लें, फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, जितने भी शुबे थे, पाकिस्तान उसमें तरक्की कर रहा था और 18 अरब से ज़्यादा हमारे रिज़र्व उस वक्त मौजूद थे। अब महंगाई जो है 12% पहले थी, अब ये 30% से भी ज़्यादा हो चुकी है, 38% पर चली गई है। डॉलर 314 रुपये का हो गया है। ये जो पीडीएम की हुकूमत गई है, आईएमएफ ये दो लगाई थी। पहली शर्त ये थी कि आप अपने अखराजात कम करें, दूसरी शर्त ये थी कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। आमदनी कैसे बढ़ती है? लोगों पर टैक्स लगाया जाता है, बिजली की कीमतें महंगी की जाती हैं, गैस पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं। जब ये गैस बिजली और पेट्रोल महंगा होता है तो फिर क्या होता है कि जो आम अशिया की कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। दालें, चावल, घी, ये सारी चीज़ें, इनकी कीमतें आसमानों पर चली जाती हैं। मसला ये है कि इन्होंने आमदनी को बढ़ानी थी। आमदनी किस तरह बढ़ानी थी? बाहर हम अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अपनी चीज़ें हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, उनको बाहर भेजें और बाहर से आमदनी पाकिस्तान के अंदर आए। इसी तरह
جو اخراجات ہیں وہ کم کریں، لوکل سیکٹر میں جو کارخانے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کریں، اور چھوٹے جو بزنس مین ہیں ان کو مراحت دیں تاکہ وہ بھی جابس کریٹ کریں اور پیسے پاکستان کے اندر، پاکستان کے خزانے میں آئیں، ملک فلورش کرے، ترقی ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں نہیں کر سکے، تو اب جو آمدنی بڑھانی ہے یا جو اپنے قومی اخراجات پورے کرنے ہیں وہ عام لوگوں پر ٹیکس لگا کر یہ لوگ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے خزانے میں 7 ارب US ڈالر ریزرو ہیں جو وہ بھی قرضہ ہے، اور ہمارے ٹوٹل قرضے 150 ارب US ڈالر ہیں، جس میں سے 50 ارب ہم نے اگلے 3 مہینوں میں دینے۔ تو IMF نے جو شرائط رکھی وہ ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، اپنے اخراجات کم کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے جانے والی حکومت نے کیا اخراجات کم کیے تھے، 100 سے زیادہ کابینہ رکھی ہوئی تھی، جاتے ہوئے انہوں نے 140 ارب روپے کے جو ترقیاتی فنڈ ہیں وہ MNAs کو دیے، پھر میڈیا کو بہت سارا پیسہ دیا گیا، جن کو یہ مروڑ اٹھتے تھے کہ پاکستان میں مہنگائی ہو گئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، اب ان کو کوئی نظر نہیں آ رہی کہ مہنگائی پاکستان میں واقعی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے، ایسا ایک گمبھیر سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے کہ اب مزید کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر ہی ہمارا جو ڈالر ہے 350 تک جائے گا۔ یہ سب چیزیں اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک پاکستان میں پولیٹیکل یعنی سیاسی طور پر استحکام نہیں آتا۔ انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے، یعنی ایک استحکام آیا ہے، تو اب کارخانے بھی لگائیں، اب یہاں پیسے خرچ بھی کریں، یہاں منافع ہوگا، لوگوں کی قوت خرید بڑھ رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کارخانے مثلا سوزوکی ہے، ٹویوٹا ہے، ہونڈا ہے، یہ کارخانے جو پاکستان کے اندر ہیں یہ 15 دن چلتے ہیں اور 15 دن بند رہتے ہیں۔ لوگوں کی قوت خرید ہے نہیں، امپورٹ کرتے ہیں یا ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم ڈالر میں کرتے ہیں، ہمارے پاس ڈالر اس قدر ہے نہیں، یا تو ہم ذخیرہ کرتے ہیں یا افغانستان میں اسمگل کرتے ہیں ڈالر، تو اس وجہ سے ہمارا روپیہ جو ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے اور روپے کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ پچھلے 16 مہینوں میں 12 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں، 5 لاکھ پاسپورٹ ابھی نادرا کے زیر اجرا ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ ہمارا انڈیا جو ہے نیبر، وہ آسمان پر سیف لینڈنگ کر چکا ہے، وہ ترقی کر رہا ہے، اور ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر مہنگائی اس قدر ہے، اتنی لو لیسنس ہے، پولیس جس طرح کا بیہیو کر رہی ہے، پھر جس طرح کی حکومت نے میڈیا کو ایک ڈنڈے سے آنک رہے ہیں، اور اصلی مسائل جو ہے پاکستان کے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے سارے معاملات ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کا ریئیکشن کیا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفرادی طور پر جو ہر انسان محسوس کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی اور میرپور میں اب قوتیں لگی ہوئی ہیں کہ اس تاریخ کو کچلا جائے، لیکن کب تک آپ یہ ساری چیزیں کریں گے؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد، یہ وہ شہر ہیں جہاں سے پنجاب کے اندر سے لوگ آتے تھے، جابیں کرتے تھے، اب یہ لوگ واپس گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ شہر کی زندگی ان سے افورڈ نہیں ہو سکتی، جابیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، نہ بجلی افورڈ کر سکتے ہیں، نہ کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں، نہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم آگے کی طرف جائیں، لیکن آگے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، ہم نے ریورس گیئر لگایا ہوا ہے، ہماری ریزرو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ہماری ترقی کی شرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 پوائنٹ سم تھنگ مائنس میں جا رہی ہے، جبکہ یہ ترقی کی شرح عمران خان کے دور میں 6.1 پہ جا رہی تھی۔ تو یہ حالات ہیں۔ ڈالر آپ کے جو پڑوس میں انڈیا ہے وہ 81 82 کے اس وقت ہیں، یعنی ان کے روپے کی قدر بنگلہ دیش میں 106 کا ہے، افغانستان میں 86 روپے کا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا 314 تک پہنچ گیا ہے۔ تو ہم ایک فیل اسٹیٹ کی طرف ہمارے جو معاملات ہیں اس طرح جا رہے ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی جو ہماری عسکری قیادت ہے، ہماری سول قیادت ہے، یہ سب انہی کا کیا درائع۔ اور پھر میں اگر جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی اسلام آباد، لاہور اور کراچی کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، یعنی ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے۔ یہ ایماراتس UAE نے لے لیے ہیں، اور انہی
UAE वाले इन एयरपोर्ट्स को रन करेंगे और हम पाकिस्तानी अपनी सोइल पर हम उनके मुलाज़म होंगे, और वो हमारी मर्ज़ी से मुताबिक हमारी कीमत नहीं लगाएंगे। और फिर दुबई के एक अखबार के अंदर, UAE के एक अखबार के अंदर ये भी आया है कि पाकिस्तान फॉर सेल, एक अखबार की हेडलाइन थी। तो ये क्यों हुआ? चूँकि इंडियन जो है वो UAE या मिडल ईस्ट का सारा मीडिया उसको कंट्रोल करते हैं, तो पाकिस्तान की इस वजह से बदनामी इसके अंदर मौजूद थी, तो उन्होंने फिर इस तरह की हेडलाइन लगाई। फिर हमारा जो कराची सी पोर्ट है, जहां आपको पता है हमारे स्टूडेंट्स पंजाब कश्मीर के जाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जाते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं और वो सी पोर्ट पर पार्ट टाइम काम भी करते हैं। वो सी पोर्ट भी हमारी आउट गोइंग गवर्नमेंट जो शहबाजी हुकूमत थी उसने ठेके पर दे दिया है, और बात हो गई है इसका असल रेट जो था वो 150 मिलियन US डॉलर मार्केट में था, लेकिन इन्होंने 50 मिलियन में 50 साल के लिए दे दिया है। आप ये देख लें कि कहाँ 150 मिलियन हमें मिल सकते थे और कहाँ इन्होंने सिर्फ 50 मिलियन, यानी 1 मिलियन पर आप US डॉलर पर आपने अपनी पूरी बंदरगाह एमआरआरटीज़ को दे दी है। ये तफसीलात जो अखबारात में आई हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए से मिल रही हैं, ये मैंने आपके साथ शेयर की। हमारे मुल्क के साथ क्या होगा अल्टीमेटली, जब आवाम समझेंगे, अवाम सोचेंगे, जब तंग आएंगे तो फिर एहतजाज होंगे, पुरअमन एहतजाज होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, तो फिर ही हमारे हुक्मरानों को कुछ होश आएगा। मेरी तो यही अपील भी है, गुजारिश भी है कि हमारे असली हुक्मरान जो भी हैं, आप सबको पता है, उनको चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, फिर शफाफ इलेक्शन हों, ताकि मुल्क के अंदर अफरा तफरी ख़त्म है। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने गिरद लुआ के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।